ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ امن والہ دی حمد و ثنا دے بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی آیت دا نشان 45 نمبر سورۃ النمل 19 پارہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ فرمایا بے شک ہم نے رسول بنا کر بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ جناب سمود دی طرف انہاں دے بھائی صالح علیہ السلام اللہ دے نبی بن کے آئے اور رسول بنا کے اللہ نے بھیجیا اور فرمایا کہ انی عبد اللہ فاذا ہم فریقان یختصمون، کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ دی، تو او دو گروہ بن گئے، آپس دے اندر جھگڑا کرن لگ گئے۔ یہ تو پچھلی بات یہ سی کہ ملکہ بلقیس نے کیا کہ میں جان گئی ہوں تسی اللہ دے نبی ہو، تے او اسلام لے کے آئی۔ اس نے کہا کہ میں تواڈے تے اسلام ایمان لے کے آئی ہاں، لہٰذا تسی مینوں اپنی غلامی دے اندر شامل فرما لو۔ اگے ہن گل ہون لگی ہے جناب سمود اور جناب صالح علیہ السلام دی۔ فرمایا دل تو ہن صالح علیہ السلام اور انہاں دی قوم سمود دا حال بیان ہو رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم نو اللہ دی توحید دے ایمان لیان دی جدو دعوت دیتی تے چند سعید روحاں سن جنہاں نے اسلام نو قبول کیتا، لیکن اس دی باری اکثریت جیڑی سی او کفر دے اتے جمی رہی۔ اکثر لوگاں نے اس بات دا انکار کر دیتا کہ اسی اللہ نو نہیں مننا۔ چند ایک لوگ سن کہ جنہاں نے حق نو قبول کر لیا۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئات قبل الحسنات لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، کیوں تیزی کرتے ہو برائی کرنے میں نیک کام کرنے سے پہلے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں بخشش طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، شاید تم پر رحم کر دیا جائے۔ اگر تسی رب کو معافی منگو تے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تواڈے تے رحم کر دے، تواڈی بخشش کر دے، تواڈیاں غلطیاں نو معاف فرما دے۔ انہوں نے سرکشی دی انتہا کر دیتی، اپنے نبی نو چیلنج دے دیتا کہ جو عذاب تسی ساڈے تے اتارنا چاہندے ہو تسی اتار دیو۔ اسی آپ تے ایمان لیان لئی ہرگز تیار نہیں ہیں۔ آپ نے انہوں نے سمجھایا تسی کنے ندان ہو کہ گناہ تو توبہ نہیں کر دے پے، تے تسی رب دے عذاب نو دعوت دے رہے ہو کہ جنی جلدی ہوندا ہے ساڈے تے تسی عذاب نازل کروا دیو۔ تساں کڈا جناب اپنا شور مچایا ہے اس بات دا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر عذاب آ گیا تے تانوں سر چھپان دی جگہ بھی نہیں مل سکنی، تانوں کتے بھی پناہ مل سکتی۔ جدو اس نے اپنا عذاب نازل کر دیتا پھر تسی بچ سکتے نہیں ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر تسی کفر شرک دے اندر عمرہ برباد کر دیتیاں نے اور میری دعوت نو عرصہ دراز تو ٹھکرا رہے ہو، لیکن اج بھی اگر تسی سچے دل تو توبہ کر کے رب دی بارگاہ چ آ جاؤ تو میرا رب غفور الرحیم ہے، تواڈے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیا بات ہے، دیکھو نا تسی رب کڈا کریم ہے۔ جناب صالح علیہ السلام فرماندے نے عرصہ دراز تو ساڈیاں عمرہ ود تو ود 100 سال تک جاندیاں نے، چند ایک لوگ نے جڑے 100 تو تاں ٹپدے نے، وگرنہ ادو تھلے تھلے انہاں دیاں عمرہ ساڈیاں ختم ہو جاندیاں اس امت دیاں۔ انہاں لوگاں دیاں عمرہ 100 سالاں دے حساب نال ہونیاں، بڑی بڑی لمبی عمر ہونی کرنی۔ جناب صالح علیہ السلام فرمایا بڑا عرصہ تہاڈا گزر گیا ہے کفر تے شرک دے اندر، بڑا عرصہ گزر گیا تہاڈا رب دی نافرمانی کردیاں، میرے پیغام نو جٹلاندیاں آیاں،
اگر اج بھی سچے دلوں توبہ کر لو، اینی گل کہن دے بعد بھی کہ جڑا عذاب لیاونا جے لے آؤ ساڈے تے، اے دے بعد وچ بھی فرما دیتا کہ جے تسی ہن بھی رب دی بارگاہ چ سچی توبہ کرو تو میرا رب بخشن والا جے، میرا رب معاف کرنے والا جے، تسی کر کے ویکھو توبہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوش نصیب لوگ جنہ توبہ کر لے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قالوا طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، کہنے لگے ہم تو برا شگون سمجھتے ہیں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو۔ آپ نے فرمایا تمہارا برا شگون تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو فتنہ میں مبتلا کر دی گئی ہے۔ انہاں کیا کہ جڑا تسی سانو دعوت دیندے ہو نا، ویکھیا نا کئی دفعہ اسی بھی جملہ استعمال کرنے ہاں، اے ہن جڑا نا انہیں یہ گل کر دیتی ہے نکلے لگے ہاں، اے اج سارا دن ہی برا ہی لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کروڑا واری محفوظ فرمائے۔ انہوں نے اپنے نبی نو اتوں تک جملے کہہ دیتے ہیں جیڑی تسی سانو دعوت دیندے ہو سانو تے بھی نہیں چنگی لگدی، ساڈے واسطے تے بھی نہیں ٹھیک ہے، اسی سن لئیے تے ساڈا سارا دن ہی جیڑا ہے نا انج گزردا جویں عجیب و غریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس انسان نو خدا دا نا سن کے سکون نہ ملے او دے نال وڈا بھی کوئی بد نصیب یا بدبخت بندہ ہو سکتا ہے۔ ایس جملے نو یاد رکھنا ہے۔ انہاں لوگوں نے کی کیا؟ حالاں صالح علیہ السلام یہ تو نہیں سن فرما رہے کہ تسی میرے ابو جان دی امی جان دی میرے بھائیاں دی تباہ کرو یا جناب انہاں دے نال پیار محبت کرو۔ دعوت کدی دے رہے سن؟ اللہ دی طرف ہی بلا رہے سن۔ تے انہاں لوگوں نے کی کیا کہ جڑا تسی سانو دعوت دیندے ہو نا، تہاڈی دعوت بھی سانو چبھ دی ہے، ساڈے واسطے تے بھی بڑا شگون ہے، ساڈا دن جڑا ہے نا نہیں ٹھیک گزردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو انہیں جو اے انتہا سی جملے آنے، اگر ہن بھی کوئی انسان یہ سمجھے کہ سانو رب دا قرآن سن کے یا حضور دا درود سن کے سکون نہیں ملتا تو وہ وڈی بھی بد نصیبی کسی دی ہو سکتی ہے یا بدبختی ہو سکتی ہے کہ جس انسان نو رب دا قرآن سن کے سکون نہیں ملنا نو پھر کس چیز نہ سکون ملنا ہے؟ کوئی ہے دنیا دے اندر ایسی چیز جڑی انہوں سکون دے سکتی ہوگی؟ اللہ تے فرما دیتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا دلاں دا سکون میرے ذکر دے اندر ہے۔ تسی کتنے دلاں دے سکون نو لبدے پھردے ہو؟ جدو انہوں نے یہ جواب دیتا، انہوں نے کہا کہ تسی جناب اپنا ایسے معاملات کر دیو جدو تسی اور تواڈے ساتھی چاند ایک جڑے بندے سن جنہاں اسلام قبول کیتا، تسی جدو ساڈے نال گل کر دیو تے ساڈے واسطے بڑا برا شگون ہے۔ تے جناب صالح علیہ السلام فرمایا چلیو کڈی بد نصیبی ہے تواڈی، یہ برا شگون ساڈی طرفوں نہیں ہو سکتا یا ساڈے بولن نال نہیں، یہ تے رب دی طرفوں میں، یہ تے اللہ دی طرفوں معاملات نے، یہ کسی بندے دی طرفوں معاملات نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے جدو یہ جواب دیتا فرمایا تسی او قوم جڑی انتشار دے اندر ڈال دیتی گئی ہے، تسی فتنہ فساد دی اگ بڑھگا دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن اس قوم نے صالح علیہ السلام نے جملے بولے نا جدو تسی وہ جڑے چند ایک بندے سن وہ ساتھیاں نو نال لے کے تسی جڑا لوگاں نو تبلیغ کر دیو، تواڈی اس وجہ تو کر کے تسی جناب اپنا فتنہ فساد لوگاں دے اندر برپا کر دیتا، اسی بڑی محبت تے پیار دے نال وقت گزار رہے سا، تساں آ کے سانو ایک دوسرے دا دشمن بنا دیتا، اسی تواڈے جیسے فتنہ باز لوگ جڑے نے انہاں تے ہرگز ایمان لے کے نہیں آواں گے۔ ایمان نال دسیا جے چھوٹے جملے سن جڑا اللہ دے نبی دی شان دے لائق سن کہ جڑے انہاں نے استعمال کیتے، انہوں نے انتہا کر دیتی بے غیرتی اور بدبختی دی۔ انہوں نے کہا کہ تساں تے آن کے ساڈے اندر اگ جڑا ہے نا ڈال دیتی۔ اسی طرح لوگ انبیاء نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کفار مکہ کہندے ہوندے سن اسی بڑی ہسی خوشی زندگی گزارنے سا، تساں تے آن کے سانو آپس وچ بہنا جڑا ہے انہاں نصیب نہیں ہون دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ انہاں دیاں لڑائیاں جڑیاں سن اے اج کل دیاں لڑائیاں نہیں سن، او تے کفر دیاں تے اسلام دیاں لڑائیاں سن کہ تسی کفر نو چھوڑ کے تے اللہ دی طرف آ جاؤ، اسلام دی طرف آ جاؤ۔ جدو انہیں جملے بولے پھر انہوں نے اگے بھی زبان درازی کی تھی، انہوں نے کہا اسی کیویں تواڈے تے ایمان لے کے آئیے، جدو تسی ایتھے آئے ہو ادو تو ساڈے تے مصیبتاں آ گئی ہیں، سانو تے مصیبتاں نے گھیر لیا تواڈے آؤن دے نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کدی وقت ہوندا سی کہ بارش بڑی ہونی کرنی، ساڈے کھیت ہرے بھرے ہونے، ہن وقت تو آ گیا بارش نہیں ہوندی، کئی مہینے گزر جاندے نے، ساڈے کھیتاں دے اندر دھوڑ اڈنا شروع ہو جاندی ہے، کٹا مٹی جیڑا نا ہو جاندا ہے، ساڈے فصلاں دے اندر کھیتاں دے اندر سبزہ اگنا بند ہو گیا ہے، اسی ترسنے یہاں پہ کہ کدوں جناب اسی اپنی کھیتی نو ویکھیے۔
ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਈਏ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਕਲੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪਵੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਲਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪਵੋ। ਸਾਲਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਣ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਗੂਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਬੁਰਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾਏ। ऐसे जुमले इस्तेमाल करने के नबी की शान के लायक है सन। जे अज बंदा जुमले बदल के जिहड़ा हजूर की शान के मुतलक बकवास करे तो यह मतलब है कुरान ने अज तो 14.5 पौने 1500 साल पहला का यह फैसला कर चुके है कि जिहड़ा बंदा ऐसी सोच रखे, ऐसे जुमले बोले अंबिया के मुतलक, वो बंदा मोमन ईमान वाला नहीं जी हो सकता। ये मेरी तुहाडी किसी पीर मुफ्ती आलम की गल नहीं, ये कुरान का फैसला आ गया कि जिहड़ा बंदा अंबिया के मुतलक अकीदा दुरुस्त ना रखे, वो बंदा कभी भी ईमान वाला हो सकता नहीं है। दुआ करया करो अल्लाह सानू इस मामलात तो बचा के रखे। आपने फरमाया है ए जिन्नियां भी तकलीफां ने ना, साले अलैहिस्सलाम ने गल का जवाब दे के गल खत्म की। फरमाया जिन्नियां तकलीफां ने मैं नहीं जे देता, ये तो मेरे रब की तरफ। ये हरगिज ना सोचा जे कि कोई बंदा किसी को तकलीफ दे सकता। अल्लाह फरमांदा है जिन्नी देर तक मैं ना चाहवा कोई किसी को तकलीफ दे सकता। ये सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले। अल्लाह अकबर कबीरा। और फरमाया बदकारियां तुहाडियां अपनियां, बदबख्तियां तुहाडियां अपनियां, गुनाहगार तुसीं खुद, ते तुहाडे गुनाहां दी वजह तो पकड़ आ गई ते तुहाडियां फसलां ना होईयां ते इल्जाम तुसां साडे ते ला दिता। तुहाडे अपने गुनाहां दी वजह तो तुहाडा रिज़क जिहड़ा है कमज़ोर हो गया, तुहानूं थोड़ा मिलना शुरू हो गया ते इल्जाम तुसां साडे ते ला दिता। इसका मतलब फिर पता चलिया कि हकीकत यही है कि जनाब जो इंसान खुद किसी दलदल के अंदर फस जाए, उदों फिर उसनों अल्लाह की बारगाह कसरत के नाल इस्तगफार करना चाहिए कि मालका मैनू इस तो बचा। और दुआ है कि मालक सुना अमल समझ दी तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह साडे जिक्र नूं कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 9 रबीउल नूर शरीफ हो गई है, हजूर दा मिलाद करीब आ रहा है और इस दफ़ा 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर की ज़ात को 1500 साल हो गए। और इंशाअल्लाह रहमान पूरी मुहब्बत के नाल, पूरे शौक के नाल, जिवें अगे असीं मिलाद शरीफ मनाने हाँ, इस दफ़ा उहदे नालों वध चढ़ के मिलाद मनाना है। और असां दसना है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ते तशरीफ लैके आए ने, साढ़े वास्ते बाइसे बरकत, साढ़े वास्ते बाइसे नजात है। अल्लाह अकबर कबीरा। और कल इशा दी नमाज तो बाद इंशाअल्लाह जिक्र पाक की महफल भी जिहड़ा मस्जिद के अंदर रखी है, अहबाब ने कोशिश फरमानी है कि सारे तशरीफ लैके आना है। दुआ अल्लाह अमल समझ दी तौफीक फरमाए। आमीन।